panghulog karong adlaw. Baning kamuti nga makabayad sila. I-post na sila sa Facebook. Kaloy kami nga walay panghulog karong adlaw, kauban na silang Oh, mag-unsa naman lang ni nga mga wala naman tay kwarta, asa man ta ani makapangita sang ayuda nga makahatag sa ato pangulog sa atong arawan ini lintian. Pangutang pa mo tubag, makabayad ka ba? Kaloy ining mga palautang nga diri sa Daplin ang gabungko-pungko kay gauna-una way sing pambayad tubag langgoy. Di na mo tubag langgoy. Makabayad ka ba?